स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर। तो आइए 28 जुलाई की देखते हैं स्पीड न्यूज। ज़ाती नुकसान के लिए रहे तैयार। इसराइल की ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़amenei को बराह रास्त धमकी, हमारा हाथ इस बार आप तक पहुंचेगा। गजा में खुराक की किल्लत संगीन, कहत से 133 अमवात। नेतन्याहू का अक़वाम मुत्तहिदा को पैगाम, इल्ज़ाम तराशी बंद करे, खुराक की राह महफूज। मुहासरे, नस्ल कुशी और भूख के साए में मुज़ाकिरात बेमायनी। हमास रहनुमा खलील अल हय्या का इसराइल व अमेरिका को पैगाम, कहा खुराक की तरसील सिर्फ दिखावा, असल मसला मुहासरा और कहत। गजा में अगला कदम इसराइल उठाएगा, अमेरिका नहीं करेगा मुदाखलत। गजा मुस्तकबिल को लेकर अमेरिकी सदर का बयान, हमास पर खुराक चोरी का भी लगाया इल्ज़ाम। फ़लस्तीनी काज के लिए सऊदी अरब की तायद बरकरार। वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का ऐलान, इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर न्यूयॉर्क में बैनुल क़ौमी कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। सऊदी अरब ने वीज़े की मुद्दत के बाद क़याम करने वाले तारिकीन वतन के लिए दिया मौका, 30 दिन में मुमलिकत छोड़ देने की दी मोहलत। लंदन से ग्लासगो परवास के दौरान हंगामा, तैयारे को बम से उड़ाने की धमकी। एक मुसाफिर स्कॉटलैंड में गिरफ्तार, अमेरिका और ट्रंप के खिलाफ भी लगाए नारे। बैंकॉक में पेश आए कत्लेआम की वारदात, एक बंदूक बरदार ने 6 अफराद को फूड मार्केट में मार दी गोली, खुद भी कर ली खुदकशी, 4 सिक्योरिटी गार्ड्स व खवातीन शामिल। हिंदुस्तानी नर्स नमीशा प्रिया के शौहर और दुख्तर पहुंचे यमन, नर्स को रिहा कर देने की अपील। बेटी ने अपनी वालिदा के नाम जारी किया मोहब्बत भरा पैगाम। बिहार में वोटर लिस्ट पर खुसूसी नज़रसानी के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अदालत ने 1 अगस्त को फहरिस्त का मसूदे की अजराई को रोकने से किया इनकार। बिहार में वोटर लिस्ट पर खुसूसी नज़रसानी, कुछ लोग गुमराह कुन इत्तलात फैला रहे। इलेक्शन कमीशन का दावा, नामों के गलत अखराज व इंदराज के लिए शिकायत करने 1 माह का वक्त दस्तयाब। पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस का आगाज। हुकूमत ने कहा हिंदुस्तान ने 9 दहशतगर्द ठिकानों को बनाया निशाना, 100 से ज्यादा दहशतगर्दों को उतार दिया मौत के घाट। पहलगाम दहशतगर्द हमले का असल सरगना समेत 3 दहशतगर्द ऑपरेशन महादेव में हलाक। जराए का दावा, एनकाउंटर आज सुबह श्रीनगर के करीब आया पेश। CAA के इस्तिफादा कुनिंदगान का डेटा फराहम करने से वजारत दाखिला का इनकार। इस्तिफादा कुनिंदगान की सहूलत के लिए मामूली तब्दीली करने बीजेपी का इसरार। हिंदुस्तान को अब सोने की चिड़िया नहीं शेर बनाना होगा, RSS सरबराह मोहन भगवत का बयान। साथ ही कहा भारत को हिंदुस्तान ना कहे, नाम की शनाख्त बाकी रखना जरूरी। राहुल गांधी भारत और उसकी सकाफत से नावाकिफ। आचार्य प्रमोद कृष्णम का सख्त हमला, कहा इंडिया इत्तेहाद ज़मीनी हकीकत नहीं, सिर्फ मोदी को गाली देने का प्लेटफॉर्म। मजहब तब्दील किए बगैर मुख्तलिफ मज़ाहिब में शादी गैर कानूनी। इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। आर्य समाज मंदिर के जाली निकाह नामों पर अदालत बरहम, हुकूमत को सख्त कार्रवाई का हुक्म। लुधियाना में अकीदतमंदों से भरी पिकअप नहर में जा गिरी, 6 अफराद की मौत, 2 लापता। नैना देवी से वापसी पर पेश आया इल्मनाक हादसा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल की अहलिया की खुदकशी, ससुराली अजीजों पर लगाया हरसानी का इल्जाम। वीडियो रिकॉर्डिंग में रो रो कर बयान की तकलीफ, तहकीकात जारी। मैं बीजेपी में दोबारा शामिल होने की कोशिश नहीं कर रहा, राजा सिंह का बयान। कहा मैंने सोच समझ कर दिया था इस्तीफा, इस्तीफे के पसपर्दा किसी साजिश की तरदीद। हालिया माह संगारेड्डी के सगाची में धमाका मामला, सानिया के मुतासिरा ताहल 1 करोड़ रुपए हुकूमती इमदाद से महरूम। हरीश राव की मुतासरीन से मुलाकात, संगारेड्डी कलेक्टर दफ्तर पर एहतजाज। बैडमिंटन खेलते हुए 25 साला नौजवान को पड़ा दिल का दौरा। उपल स्टेडियम में अफसोसनाक वाकया, नौजवान राकेश दवाखाना पहुंचने से कबल तोड़ गया दम।
شہر کے کشن باغ اسد بابا نگر کے علاقے کے قریب موسی ندی میں دیکھا گیا مگرمچھ، مقامی عوام میں تشویش، حکام سے ضروری کارروائی کا مطالبہ۔ انسٹاگرام پر دوستی محبت میں اندھی ماں نے ممتا کو ٹھکرا دیا، خاتون 2 سالہ بچے کو بس سٹینڈ پر چھوڑ کر عاشق کے ساتھ فرار، واقعہ CCTV کیمروں میں ہوا قید، نلگونڈا میں سنسنی خیز واقعہ۔ سونے کی قیمت میں معمولی اضافہ، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ جویلرز کی پیشکش، 22 کیرٹ 91,600 روپے فی تولہ، حیدرآباد میں 24 کیرٹ سونا 1,01,400 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 1,160 روپے فی تولہ ریکارڈ۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ روح کو سکون، ایمان کو تازگی دینے والے ایک مبارک سفر کے لیے امتی مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع، صرف 79,000 روپے میں 15 دن کا مکمل ڈیلکس عمرہ پیکیج، حیدرآباد سے حیدرآباد تک گروپ لیڈر کے ساتھ سفر، چاہے ہو 15 دن کا سفر، 20 دن کا یا 1 مہینے کا، سب پیکیجز دستیاب ہے۔ اسکول ٹیچرز، کالج اسٹوڈنٹس، ڈاکٹرز، IT امپلائیز، سب کے لیے ہیں خاص 8، 10 اور 12 دن کے خصوصی پیکیجز۔ دیدار کریں کعبہ اور مدینے کا حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے ساتھ۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، تیسرا عمرہ صلح حدیبیہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 اسٹار اور 4 اسٹار ہوٹل صرف 200 میٹرز پر، مدینہ 4 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز صرف 50 میٹرز کے فاصلے پر، AC روم اکاموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ فری، گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی مکمل زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ گلف اور فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب، UK، آسٹریلیا، USA اسٹوڈنٹ ویزا، IELTS کے ساتھ یا بنا IELTS کے سکسیس گارنٹیڈ، ترکی، جاپان، سنگاپور وزٹ ویزا فاسٹ سروس دستیاب۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 کی بکنگ شروع ہو چکی ہے، صرف 5,50,000 روپے میں 1 منتھ 18 ڈیز کا پیکیج۔ جلدی بکنگ کرائیں، وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس بلاگوڑا بسائڈ مارول پیلس، سبحان کالونی حیدرآباد، برانچ آفس بیگم پیٹ اولڈ ایئرپورٹ روڈ نیئر کمس ہاسپٹل۔ آج ہی تشریف لائیں اور اپنا مقبول سفر طے کریں۔